প্ৰেছ ক্লাবৰ এজন সতীৰ্থক আজি আপোনালোকে হেৰুৱালে, এই মুহূৰ্তত কি ক'ব? আজি ৰাতিপুৱাই আমাৰ অত্যন্ত দুখৰ খবৰ আমাৰ বাবে। আমাৰ তিনিচুকীয়া প্ৰেছ ক্লাবৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য আছিলে আৰু আমাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত থাকেই। তেওঁ তিনিচুকীয়া সমাজৰ কাৰণে যিমানখিনি কৰিছে মানে তাৰ ভাষা নাই। প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে তেওঁ নিৰীহ মানুহখিনিৰ সহায় সহযোগিতা কৰিছিলে আৰু আটাইতকৈ এটা লক্ষণীয় বিষয়, যি সময়ত আমাৰ আজি কেইবছৰমান আগতে তেখেতে যি কাম কৰিলে সমাজৰ কাৰণে, সেইটো মানে আমাৰ চিৰদিনৰ কাৰণে নমস্য ব্যক্তি হৈ ৰৈছিলে। আৰু হঠাৎ তেখেতৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা খবৰ, সেই খবৰে আমাক অত্যন্ত দুখিত কৰিছে। আমি আজিৰ দিনত অত্যন্ত মৰ্মাহত আৰু এই চেগতে আমি তেখেতৰ পৰিয়াল সদস্যজনক আমি আমাৰ তিনিচুকীয়া প্ৰেছ ক্লাবৰ তৰফৰ পৰা সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক তাৰেই কামনা কৰিছোঁ। आज हमारे लिए बहुत दुख का विषय है। हमारे तिनसुकिया के विशिष्ट समाज सेवी श्री हीरालाल जी काछवाल का निधन हो गया। वो तिनसुकिया में उनको कोई भी ऐसा नहीं है जो उनसे परिचित नहीं है। सारे समाज में उनकी बहुत योगदान है और सारे सामाजिक कार्य में उनकी बहुत भूमिका रही है। कोरोना काल में भी हम देखें, टीकाकरण के कार्यक्रम में देखें, उन्होंने चैम्बर को भी अपनी सेवा दी है। विभिन्न संस्थाओं के वो अध्यक्ष पद में रहे हैं और किसी के दुख सुख में सबसे अग्र भाग लेने वाले हीरा जी थे और सबके साथ एक पारिवारिक उनका ताल्लुक रहा है और सभी के लिए वो मतलब कोई भी वर्ग को उन्होंने नहीं छोड़ा है, सबके लिए उन्होंने काम किया है और उनका जाना तिनसुकिया के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। हम मारवाड़ी दुर्गा पूजा कमेटी की तरफ से गंभीर शोक प्रकट करते हैं। उनकी रिक्तता हमें इस 75वें वर्ष में बहुत ज़्यादा फील होगी और हम बहुत ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान और इस परिवार सारे परिजनों को, सारे तिनसुकिया वासी को इस अपार क्षति को सहन करने की शक्ति दे। दुखर कथा আজি আমাৰ বহাগৰ প্ৰথম দিনটোতে আমাৰ তিনিচুকীয়াৰ এজন বিশিষ্ট সমাজসেৱী, আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ হীৰালাল ডাঙৰীয়াৰ আজি পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটিছে। এই সমাজ জীৱনৰ প্ৰতি তেখেতৰ যথেষ্ট অৱদান আছে। এজন সৰ্বগ্ৰাহী ব্যক্তি আছিল, সমাজ হিতৈষী আৰু বিশেষভাৱে সকলো স্তৰৰ ৰাইজৰ লগত তেখেতৰ যিটো ঘনিষ্ঠতা, মিলাপ্ৰীতি, সেইটোৱে আমাক সদায় চিৰদিন মনত ৰাখিব আৰু এইখন সমাজৰ প্ৰতি তেখেতৰ যথেষ্ট অৱদান আছে আৰু তেখেতৰ মৃত্যুৱে আমাৰ সমাজ জীৱনক এটা ডাঙৰ ক্ষতি কৰিলে। গতিকে মই তেখেতৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ।